Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chunki أسۍ سٲری چھِ زانان أزکٮ۪ن حالاتن متعلق سکوٗل چھِ بنٛد بچہِ چھِ گرو منٛز بِہِتھ وۄنۍ چھِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹن آن لاین کلاسز شروٗع کٔرمٕتۍ. تمام اُستاد ہٮ۪کن وۄنۍ پنُن کلاس آن لاین ڈیلیور کٔرِتھ. بچہِ ہٮ۪کن پنٕنٮ۪ن گرو منٛزٕے یِم آن لاین کلاسز ایٹینڈ کٔرِتھ. اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ بچن کرُن؟ پنٕنِس گرس منٛز یس ہُند تہِ سمارٹ فون ایویلیبل آسہِ تتھ منٛز چھُ اکھ ایپلکیشن انسٹال کرٕنۍ یتھ ناو چھُ زوٗم. سمپلی چھُ تۄہہِ پلے سٹورس منٛز گژھُن. پلے سٹور چھُ اوپن کرُن. اتھ منٛز چھُ لیکھُن تۄہہِ زوٗم. اَتہِ یی تۄہہِ زوٗم کلاوُڈ میٖٹنگٕس. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ کِلک کرُن. اَمہِ پتہٕ کھسہِ تۄہہِ ییٚمہِ جایہِ انسٹال. تۄہہِ چھُ یہِ انسٹال فونس منٛز کرُن. چوٗنکہِ مےٚ چھِ یہِ ایپلکیشن انسٹال کٔرِتھ. انسٹال کٔرِتھ بنہِ تۄہہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ اکھ اَمہِ زوٗمُک آیکن اکھ. یہِ چھُ اوپن کرُن. چوٗنکہِ ییٚتہِ چھِ ترٛےٚ اوپشن نیران ییٚمہِ جایہِ جوین اے میٖٹنگ، ساین اپ، ساین اِن. بچن خٲطرٕ چھُ جوین اے میٖٹنگ. بچن چھُ جوین اے میٖٹنگس پٮ۪ٹھ کِلک کرُن. یِمن چھُنہٕ ساین اپ کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ. یِمن چھُنہٕ ساین اِن کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ. یِمن چھُ جوین اے میٖٹنگ کرٕنۍ. ییٚتہِ منٛگہِ تۄہہِ میٖٹنگ آی ڈی. یہِ آسہِ تۄہہِ پنٕنٮ۪ن اُستادن ہٕنٛدِ طرفہٕ آمٕژ پرووایڈ کرنہٕ. یِم اُستاد سوزن تۄہہِ مسیج ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ موبایلس پٮ۪ٹھ یا وٹس ایپ گروپ آسہِ یِمن. وٹس ایپ گروپس منٛز کرن یِم شیر میٖٹنگ آی ڈی تہٕ پاس وٲڈ. ییٚمہِ جایہِ ییٚلہِ میٖٹنگ آی ڈی أسۍ اینٹر کرو اَمہِ پتہٕ چھُ ییٚمہِ جایہِ لیکھُن ناو پنُن تۄہہِ کیٛاہ آسہِ ناو. اَمہِ پتہٕ چھُ جوین میٖٹنگ کرُن. جوین میٖٹنگ کٔرِتھ چھُ پتہٕ ییٚمہِ جایہِ پاس وٲڈ اینٹر کرُن. پاس وٲڈ اینٹر کٔرِتھ چھُ اوکے کرُن. اَمہِ پتہٕ گٔژھِو تُہۍ اتھ آن لاین کلاسس منٛز شٲمِل. تُہۍ ہیٚکِو آسٲنی سان یہِ آن لاین کلاس ایٹینڈ کٔرِتھ. مگر کینٛہہ ضروٗری کتھ چھِ یاد تھاوٕنۍ. تۄہہِ یی اُستادن ہٕنٛدِ طرفہٕ اکھ شڈوٗل دِنہٕ کلاسن ہُنٛد. کمہِ ٹایمہٕ کس اُستاد سُنٛد کلاس آسہِ. یہِ چھُ ذہنس منٛز تھاوُن. 10 مِنٹ برونٛٹھ چھُ یہِ کلاس ایٹینڈ کرنہٕ خٲطرٕ تیار بِہُن. شُکریہ.